দেখি কাটে দেখি ওই সামনে তোমার সামনে কি হয়েছে বলতে কি ভিজা বলতে টাকা আসতে হবে আমাকে সব বিষয়ে সাক্ষী রাখতে হচ্ছে আমাদের साक्षी रखते हैं साक्षी रखे देते हमारे सब्जी कुछ भी खा ले ना आमी तो मानना में मेन बात जहाँ पे देखिए मेन जो फूड का आइटम रोटी होता है तो चावल होता है तो हम लोग को उचित चाहिए सुबह का नाश्ता में रोटी चले वाला खिलेड़ी तेल दी गई जो एक बार दिन से तब भूखा एक्स्ट्रा दो दिन आप सब्जी कुछ भी दे दीजिए पता कोई साल लगे कुछ भी डाल दे दीजिए कोई कुछ भी हो खटिया पटे जो भी आप लोग हो तो वो सब चलेगा आपका जो भी एक डेढ़ दो महीना या एक महीना जो भी आपका आदमी जब भी आएगा बिल्कुल सात्विक होके आएगा वहाँ तो अंडा का भी ना वो नहीं खाए लेकिन स्मोकिंग कर सकते हैं बाकी ड्रिंकिंग स्मोकिंग और गुटखा खा सकते हैं नॉनवेज अंडा नॉनवेज को मुझे प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी हाँ আমি ওই পেরেকটাই রাখছি দেখো এই যে আমি এই সাইড করে আগে কোন রকম এরকম করলে ছোট হয়ে যাবে এভাবে যেদিকে দেবে এই যে তাহলে হঠাৎ চাপ করে বেরিয়ে চলে দেখলে একটু অন্যদিকে কেটে লক করতে কত চাপ দুটা তিনটা যে মাথাটা গোল করে না দুটো ঝাড়াও হয়নি ওটা না হলে সরু দাও পাতলা দাও আচ্ছা और नहीं देने से मुझसे नहीं होता 15 दिन में पूरा दिन छुट्टी के लिए दिन में चला गया रात को बिल्कुल এখানে কাঁচি নিয়ে নিয়েছে দাদা খুলতে হবে মাল সরাতে হবে দিলীপ দা ওখানে ওঠো ওখানে চেয়ার দেবে কাকু কাকু ধরুন পদ্ম দিয়েছি না ওটা এবার ব্রাশ করে দিয়ে হালকা ওটা ব্রাশ করে বুঝে কেটে দাও
अच्छा एक दिन कर लेंगे, एक दिन रेस्ट भी होगा और उस दिन अभी दे दीजिए घर में आएगा सुबह निकल जाएगा दादा ये कोई दूर दूर का ये बोतल का अंदर घूम लिया आगे बोल दीजिए वो ये सिस्टम बनना है यहाँ छिटा हो ना दुबारा আমি করতে যে আমি পাচ্ছি না তো सुन ना दिलीप ওখানটা লাগবে তো অন্য हाँ हाँ সুপার একটা দে আর নেই আছে তো দেখি এই পদ্মর এটা কোন নরম আছে সাবধানে তোমরা একটা দেবে কোনটা এইটা খুব নরম আছে আচ্ছা এইগুলোকে বার করে নিতে বলো কোনগুলোকে এই যে পেঁয়াজেরগুলো তবে কাজ হবে এই যে বাকি এইগুলো পরিষ্কার করে ফেলিয়ে একটু এই মাটিগুলোকে গোছ করে নিয়ে এই যে हेलो भाई हाँ अंकल बोलो এই টুলটা বার করে নিয়ে এগুলো বার করে নিয়ে কি রে দুটো টাইস নিয়ে চলে এলাম এই লম্বা করে নিতে পারলি না ও বাবু দেখো বলুন বলবেন নাকি না না এই